तो हेलो बंधु मैंने समस्ते भलरे थिबे। आज गोटे छोट गपटे कहवा कि गोटे मालिकटे माने गोटे जमीदार भाव से कुकुर भी रखिथिला, बाघ भी रखिथिला, आउ कुकुड़ा बतक सब रखिथिला। तो कुकुर माଙ୍କड़ से सब गोटे जगह दबौता जो बारिधि जीव बारिधि माने जंगल को जो जेकोसी भी माने वन्य जंतु मारिया जीव तार मांस खाया जीव तो से धरिक जाए कुकुर मैंने सागे बाघ गुला धरिक जाए। तो बाघ को धरिक गला तार फायदाटा बहुत हुए मैंने बाघ कुकुर जी कामुड़ी बाघ कामुड़ी धरी आए तो एमती फायदा हुए। किंतु बाघ जो से छोट रू बड़ बड़ ही आसी तो से मालिक घर जो गोटे बड़ कुकुड़ाटे था बड़ कुकुड़ा है तो से कुकुड़ा से डर रखिला क्या सब कुकुर बाघ मान समस्त डर रखिला है। तो आमर एमती बहुत दिन जाइए से बाघ जो बड़ हेले भी जेहेतु डर जनक लगी जाइए छोट बड़ू तो से बड़ हेले छड़े हुए ना। तो से कुकुड़ा से बाघ जेडे बड़ हेले कुकुड़ा डर खुंपी देवी आखिरे कौन खुंपी देवी कि कौन करदेवी से सब कहीकि से डर रखे। तो से बाघ मैंने बाघ खुला मेला बचा चाहे से बची पारे ना आ कुकुर मान भाया से मुंड गाची जाके सेमती चले। ओके तो एमती बहुत दिन गला मझे मैंने कहीं जो थे पारदी गला है ना मैंने कि से मालिक पारदी गला गला बाटे से बाघ जा कुकुर जा समस्त तो बाघर मन गोटे प्रश्न आसला कि मु कहीं जनकर मांस माने कामुड़ी जाऊँगी अन्य आड़े आम जंगल देखिए आम भाया तो मो भाया तो केते मैंने बाघ मैंने शिकार कर खाऊँ आराम पेट पुरी खाऊ मु पुणी जाऊँगी कह मैंने शिकार करूँ मत अधा अल्प दूसरी कुकुर मान जी दूसरी मत से दूसरी। तो या मन गोटे प्रश्न आसला है तो प्रश्न आसला भी मालिक को पचारि पार तो जाइए कौन पारधी थे गले राति तो ये गला ये पुणी चाप मारी आसला मारला से मालिक को कहला मालिक आज मत सामान भाग देव मैंने कुकुर को सरी सामान भाग नहीं तो मत अधिका भाग देव कुकुर को जी दे मत अधिका देव कारण अधिका कर। तो मालिक टे शुणिक आश्चर्य कौन ये आज पार्टी फिटेला एमती पार्टी फिटेला कहीं फिटेला हाँ हाँ ठीक अच्छे देखा तो देखिया कहीं ना से जो मांसटा कटा कटा सब सरला लास्ट को से जो कुकुर मान देला से या भी देला क्या बाघटा को आउ मैंने बाघ जो कहला देखा हाँ हाँ कर सी कहला ये खाई देखा ना तू मो घर पड़ा सेमती कहला तो बाघटा डर लगे कि दुनिया देखी छोट बड़ू से घर ही देखी बाहर कमी पड़े तो मुंड काटी पुणी रही मैंने गोटे देख था मुझे रखी गोटे जगह घुषिकी जाकि तार बारियाड़े गोटे जगह पड़ी रहा है कुकुर मैंने जिस जगह खेलुँच कुकुड़ा या देखी बाघ को घुषिक अच्छे ये गला या आज पाने चखेबा क्या आम बाघटा कुकुड़ा करुँच जमी गला पाखु धीरे धीरे जाइए कुकुड़ा मैंने पचर जा चमकईला हाँ मैंने टे खुंपी देखी चमकईला बाघ पूरा हाँ नहीं उठी पड़ा ये कहला कौन एमती कौन जाइए बस जो तू हाँ कौन कर तो जना नहीं तो मिलू ना किसी कम कर खाली हाँ हाँ कर शो ये शो कहला बाघ कहला मो सामने आज तू कथा मो टेंशन अच्छी मो सहित कथा तोते भी फिनिश करदेवी से कुकुड़ा कहला मत फिनिश कर मो आखि कणा कर दिए तुम कणा टेरा कर मत फिनिश कर बाघ जो मत जमा कथा कहना से साइलेंट रहा कुकुड़ाटर कितु टे मैंने वो हटेगला मैंने ये जमी मारिक मत कहला तो से तू मत मारी तू मत मारी मत मारी खुंपी खुंपी मैं चिड़ेला एपटे खुंपी दिए पीछे टे खुंपी दिए मारे टे खुंपी दिए एमती कला से बाघटा हाँ हाँ कर छाटी पिटी हुए जा कहे कारण से डर ना आगे डर तो से खाली कहे मना कै मत एमती करना विश्वास हो ना आखि को मैंने खुंपी स्टार्ट कर खुंपी दे कहला नहीं सीधा तार जो बेकटा को पड़ा कुकुड़ा क्या 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 गला चाकू मारिदेला मारिक तार मुंड छिड़ेदेला कह कुकुड़ार मुंड छिड़ेदेला मैंने कुकुड़ा से सुहा और से जो बाघ आश्चर्य कौन मारिदेली मारी तार मैंने पुड़ाए मांस गाड़ी खाइला एमती मालिक पलि आसला ना कि ये सीधा दौड़ दौड़ कहला कि बाघटा मैंने तार पास टाइम पड़ा मालिक देखिए आश्चर्य
ମାଲିକ ପଛରୁ ଡାକୁଛି, ଆରେ 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 ମୁଁ କିଛି ଭାବିନି ତୁ ସେ ବାଘଟା ଆଉ ପଛକୁ ଟିକେ ଅନେଇଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଏ ମୋତେ ରାଗିବ, ଇଏ ମୋତେ ମାରିବ, ସିଧା ପଳେଇଲା ସେ ଆଗକୁ ଆଉ। ତାପରେ ବହୁତ ବାଟ ଗଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ମାନେ ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ବାଟ ଗଲା ଆଉ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି, ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଠ ମାନେ ଗଛ ପଡ଼ିଛି, କଟା ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ ଉପରେ ମୁଁ ବସିକି ମାନେ ଗୋଟେ ଅନେଇକି ବସିକି ଦେଖୁଛି ଆଉ। ମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶ, ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ମାରୁଛି, ତ ସେଠି ମୁଁ ବସିକି ମଜା ନେଉଛି ଆଉ, ଏନଭାରମେଣ୍ଟର ମଜା ନେଉଛି। ସେଠୁ ସେ ବାଘଟା ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି, ଦେଖିଲା ସେ ମୁଁ ଏକା ବସିଛି, ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ହେଲା। ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏମିତି ବଡ଼ ବାଘଟା, ହେଲେ ମୋତେ ଡର ଲାଗିବନି? ଡର ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଡର ଲାଗିଲା ନାହିଁ? କାହିଁକିନା ଷ୍ଟୋରିଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି, ମୁଁ ବନେଇଛି ଷ୍ଟୋରିଟା ଆଉ। ଓକେ, ତାପରେ ସେ ବାଘଟା ବସିଛି, ମୁଁ ତାପରେ ଅନେଇଛି ମୋ ଆଡ଼େ ବାଘଟାକୁ ଅନେଇ। ବାଘ କହିଲା, କାହିଁ ବସିଛୁ ଏଠେ? କହିଲା ଏମିତି, କହିଲି ବସିଛି ଆଉ। କୁଆଡ଼େ ଅନେଇଛୁ, କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? କହିଲା ଏମିତି, କହିଲି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆକାଶଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଲେ ମୋର ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ୍ ମୁଁ ଟିକେ ପାଇନି, ଆଉ କେମିତି ପାଇବି ଟିକେ ମନରେ ମନରେ ଭାବୁଛି ଆଉ। ସେଥିରେ କହିଲା, ସକ୍ସେସ୍ କ'ଣ, କେଉଁଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବୁ? କହିଲା ଏମିତି। କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ୍ ଦରକାର ନା, ଆଉ ଚାକିରି କରିବା କିମ୍ବା ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା, କେଉଁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ତାର ଗୋଟେ। ତ ସେ ବାଘ କହିଲା, ସେମିତି କରନାରେ ଭାଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ଡରୁଥିଲି, ମୋ ମାଲିକ ଅତି ଡରାଉଥିଲା, କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ଡରାଉଥିଲା, ତ ମୋର ଜୀବନଟା ସେ କୁକୁଡ଼ା ଭିତରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଗୋଟେ ସାହସ କେମିତି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ସେ କୁକୁଡ଼ା ମୋତେ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଆସିଥିଲା, କୁକୁଡ଼ାକୁ ସିଧା ଧରିକି ମୁଡ଼ିକି ଅଧା ପୁଳେ ମାଂସ ଖାଇକି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଡ଼େ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ଫାଳେ ଆଣିବ ନାହିଁ, ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଥାନ୍ତା। କହିଲି ଏମିତି, ହେ ତୁ ବୁଝୁନୁ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି କ'ଣ ବୁଝିଲୁ? ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ, କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣ। ତାପରେ ବାଘଟା କହିଲା, ଦେଖେ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଯାହା କହି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଶୁଣି ଡରିକି ରହିବାଟା ବଡ଼ ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା କ୍ରିଏଟେଡ୍ କରିବା, ଆମେ ଯାହା ନୂଆ ଜିନିଷ ବନେଇବା, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, କିମ୍ବା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ କିମ୍ବା କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣେ ଆମ ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଅଛି, କିମ୍ବା ଯାହା ଡରିଥିବା ଯେଉଁଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ଡରାଉଥିବ ତା ଉପରେ କାମ କରିକି ତାହାକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଅଛି। ତ ଭୟଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ମାନେ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ହେବା ଜାଗାରେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେବା ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ସେ କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ମାରିଦେଲି, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭାଇନା, ଆଉ ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, କିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଛୁଆବେଳୁ ସେ ମାଲିକ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି, ତାପରେ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବାଘଟେ, ମୋତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ତାପରେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଯା ସେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସେପଟେ ପଳେଇବୁ ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲ ପଟେ ପଳେଇବୁ, ସିଆଡ଼େ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବୁ, ସେଟା ସାତକୋଶିଆ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଠି ରହିବୁ। ସେଠି କେତେ ବାରା ହରିଣ କେତେ ପାଇବୁ, ଖାଇବୁ, କେତେ ତୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଳିବ, ଆଉ ଘରେ ରହିଛୁ, ତୋତେ ଲାଜ ଲାଗିବନି? ତୋର ବାଟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲା, ମୋତେ ବତେଇଦେଲୁ। ଜୀବନରେ ଯାହା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହା ଆମେ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ସେଟା କରିବା ଜରୁରୀ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯାହା ବତେଇ ଦେଇଛନ୍, ଯାହା ଡରେଇକି ରଖିଛନ୍, ସେଟା ଆମେ କରିବା କଥା ନାହିଁ। ବୁଝିଲ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କରିବେ ଆପଣ, ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ତ ପଢ଼ୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।